हेलो सांग मैंने मोर प्रथम यूट्यूब वीडियो आज दशहरा उपलक्षे फास्ट ब्लॉग बनाऊँगी। आम दशहरा फास्ट प्रोग्राम आरंभ होगा डंगा बुला देखिए। डंगा पूजा पाई सब जिनस रेडी कराऊँगी। डंगार मेसीन पूजा सरिया को जाऊँगी। डंगार मेसीन पूजा हम सरी जाइए। बर्तमान डंगा पूजा हवा जा जे हाय कह दे वो हाय कह तेरे आम डंगा मंग पूजा जिन सब पूजा जिनस पूरा रेडी हो गलानी। भाई भाई हाय कह दे मंग पूजा आमर आरंभ हम डंगार पवन जोर बहुत मंग पूजा आरंभ होमर।
ବାନ୍ଧିଲୁ ଆକୁ ବାନ୍ଧିଲୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇଟା ସେଇଠି ଥୋଇଦିଅ ଏପଟକୁ ଢଳେଇକି ରଖିଦିଅ ହଁ ଆଇଲାଣି ସିଆଡ଼େ କାଳେ ବୁଲେଇଦବା ତାଙ୍କର ସଜ ଉଠିନି ଘରୁ ଘରେ ଘୁମ ହବ ସଜ ଉଠିବ କଦଳୀ ବୋତଲ ଥିଲା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ତଳେ ନିଆଁ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବେ ଆମର ପୂଜା ଡଙ୍ଗା ମଙ୍ଗ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଗଲାଣି। ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବାହାରିବ ବାହାରକୁ, ଡଙ୍ଗା ବାହାରିବ ନା ସାତଘେରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ମଝିରେ।
डंगा बाहर प्रस्तुत होगा पूजा सर गलानी नारायण सातगरा बुलिया